vječno pitanje, ljubavno pitanje, hoćemo li se pomiriti Freja, hoće li on mene nazvati, hoće li se on meni javiti, hoće li on meni oprostiti, hoću li ja njemu oprostiti, hoćemo li mi ponovo biti zajedno, hoćemo li pokušati još jednom. Dragi moji, ako ste i vi u toj situaciji, ostanite uz nas. Slijedi otvaranje runskim kartama Freja, koje naravno možete nabaviti i vi jer su napravljene za vas. Ja sam ih napravila za vas kako biste i vi mogli sami sebi dati odgovor na ovako jednostavno pitanje. Dovoljno je da ih naručite, kada vam stignu, otvarate ih ovako kako vidite da ih na kanalu otvara Freja. Moram najprije izmiješati karte da bi uopće mogla početi razmišljati o tome da vam dam odgovor na vaše pitanje i znam da ste se sad uzvrpoljili, no vidjet ćemo šta će se dogoditi. Šta će vam reći bogovi? Ove karte nisam ja ta koja proriče sudbinu, bogovi su ti koji vama kažu šta će vam se dogoditi. Karte su, dragi moji, samo alat. To je nešto što nam pomaže da protumačimo signale. Svaki tumač tumači na različiti način. Dakle, jedna karta za mene ne znači isto što i za nekog drugog tumača i po tome se, dragi moji, vidi kvaliteta tumača. Dakle, koliko vam se stvari ostvare, kako vam tumač kaže, ako naravno nemate neke negativne energije i blokade, karte će pokazati ispravno i ako ih se zna dobro protumačiti, onda ćete dobiti točan odgovor. I zato je zapravo dobro da zovete mene, jer ja radim sa svojim kartama koje sam ja oslikavala iz svojih osobnih vizija, pa prema tome znam ih detaljno i protumačiti, ne tumačim nečije tuđe karte. Ja ću sada podijeliti ovaj izmješani kupić na 3 kupa, kako bi bio izmješan do kraja i kako bi poruka bogova bila autentična. Posložit ću ovdje na 3 kupa ponovo. I ono što ću vas sada zamoliti, dragi moji, je da izaberete kupić karata sad. Ponavljam, onaj prvi koji vam padne na um. Nemojte miješati, nemojte mijenjati, jer to što mijenjate je zapravo vaš strah. Strah koji vam mozak plasira jer želite za sebe najbolji ishod. Pa kad ste pomislili ovaj prvi, onda ćete ipak uzeti onaj drugi i tada ste zapravo sebi zamaskirali istinu, niste dobili pravi i istinit odgovor. Dakle, koncentrirajte se na vaše pitanje, hoćemo li se pomiriti, i odaberite kupić karata. Ako ste to napravili, dragi moji, ja sam ovdje natrag i idemo protumačiti simbol. Prvi kupić karata kaže, tu je bila jedna velika svađa. U kojem smislu velika svađa? Ne velika, ne bi ona morala biti velika u smislu da ste vi puno galamili, da ste se vi puno vikali, da ste se vi puno derali. Ne, ta svađa je bila korijenita, temeljita, opasna, izgovorene su neke riječi, možda samo jedna rečenica koju vaš partner ili partnerica ili vi prema njemu nećete, dragi moji, moći zaboraviti. Zbog toga se nalazite na razmeđi puteva, jedan i drugi. Dakle, i jedan i drugi ste zapravo na razmeđi puteva. Odlučujete se da li krenuti desno ili lijevo, no ostanak u ovoj vezi, barem od strane vašeg partnera, je nemoguć. Dakle, ništa pozitivno, ništa dobro neće proizaći iz ove situacije. Nažalost, svađa je bila krucijalna, bila je temeljita, bila je gruba, iako možda nije bila glasna. Dakle, pale su teške riječi. Jedna riječ, jedna rečenica. Nešto zbog čega, evo baš smo u režiji pričali, meni se desila jedna situacija nedavno, dakle nešto što neka osoba učini ili kaže što zauvijek pokopa emocije i više ih se ne može vratiti. Nije bitno je li riječ o ljubavi, ovdje pričamo o ljubavi, ovo može biti i u nekom socijalnom aspektu života, ali definitivno jedna riječ može promijeniti odnos, bilo da je to prijateljski ili ljubavni ili poslovni odnos. Svi vi koji ste izabrali ovaj sljedeći kupić karata, bogovi vam poručuju.
Dragi moji, gubitak osjećate i jedno i drugo. Dakle, i jedan i drugi partner osjećate gubitak, osjećate dubok gubitak, osjećate samoću, osjećate tugu i ne samo vi, nego i vaš partner. Malo ćete se strpiti, bit će pokušaja komunikacije. Dakle, ovdje će biti pokušaja komunikacije, no odgođeno. Što to znači? To znači da neko vrijeme mora proći, da vi i vaš partner ohladite glave. Da vi i vaša partnerica ohladite glave, da zaboravite ono što ste zamjerali jedno drugom i da zapravo uopće u vama ponovo, zbog toga što vam taj partner ipak nedostaje, nikne ona volja da krenete prema njemu. Ali da, ovdje je pomirenje moguće, ovisit će i o jednoj i o drugoj strani. Svi vi koji ste izabrali ovaj treći kupić karata, bogovi poručuju nemirni kod kuće i vi i vaš partner, no on se čak i vraća prema vama, dakle u vašu matičnu stanicu. Neće promijeniti ništa. Dakle, smrt koja sama po sebi znači promjenu ovdje je naopako okrenuta. To znači da vaš partner neće krenuti, neće tražiti dalje, nego će na neki način se zadržati u vašoj kući i ići prema vama. Nešto, kad se osoba vrati, jedno vrijeme ćete imati nešto manje prisan odnos nego što je to bilo prije vaše svađe, no dragi moji, to je i normalno. Ono što vas želim upozoriti je da svaka vaša svađa sa partnerom izaziva jednu vrstu umanjenja osjećaja. Jedna svađa, druga svađa, treća svađa. Kontrolirajte se, dragi moji, jer svaka svađa ostavlja male duhove, ostavlja pukotine na nekakvom porculanu veze i zapravo ukoliko tih svađa bude dovoljno, vaza će se sasuti u komadiće. Dakle, pazite što radite, jedan put kad se pomirite, ovo ovdje se može riješiti, no ako budete nastavili, doći ćete u situaciju kao ovaj par ovdje na početku našeg otvaranja, prvi kupić, par koji se više nikada pomiriti neće. Za sve vas, moje ime je Freja, ja sam vješta, ovdje sam da vam pomognem da se nosite sa vašim životnim situacijama. Da na neki način pokušam objasniti kojim smjerom morate ići ili da vam pomognem da uz pomoć ritualnih radnji starih naroda, starih Nordijaca poboljšate svoj status na ljubavnom, poslovnom ili socijalnom planu. Plus 385 92 324 1928, moj broj mobitela, gdje me možete dobiti i na Viber, i na WhatsApp, i na telefon, a ukoliko me želite zapratiti na TikToku, Instagramu i Facebooku, možete me dobiti i putem tih chatova, dakle putem tih društvenih mreža. Svi vi koji zapratite naš YouTube kanal imat ćete jednu prednost, dakle vrlo često imamo live-ove na našem YouTube kanalu, dakle priliku da sa mnom razgovarate uživo ili da mi postavite pitanje i dobijete besplatan odgovor. U svakom slučaju čekam da me zovete, čekam da se vidimo, čekam da se čujemo. Čekam da pogledate moju web stranicu www.tarotmagijasororfreja.com, jer vjerujte mi, ovako kako mi radimo magiju na ovom području, na ovom govornom području, a ni na području Europe ne radi nitko. Dakle, dragi moji, javite nam se, očekujemo vas i pozdravljamo iz našeg alternativnog centra Freja. A do tada neka bogovi blagoslove vas i sve ono što vam je u životu važno. Blagoslovljeni bili, dragi moji, i neka tako bude.